Mga lalaki talaga, oh. Ang lalakas ng loob. Target locked. Oh shit, not good. Hindi ito multo, kundi yawa. Target locked. Hindi ito multo, kundi yawa. Now you call an ambulance! Call an ambulance! Hindi ito multo, kundi yawa. Hindi ito multo, kundi yawa. Now you call an ambulance! Call an ambulance! Mga lalaki talaga, oh. Ang lalakas ng loob. Target locked. Hindi ito multo, kundi yawa. Now you call an ambulance! Call an ambulance! Mga lalaki talaga, oh. Ang lalakas ng loob. Target locked. Mga lalaki talaga, oh. Ang lalakas ng loob. Oh shit. Target locked. Nakakagigil ka na. Target locked. Hindi ito multo, kundi yawa. Now you call an ambulance! Call an ambulance! Yeah, boy. Oh shit, not good. You my little boo thing, so I'll get. Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Target locked.